ଚାଲ ଟିକେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କଳାକାରଟିଏ ହେଇଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ନାଟୁଆ ବଂଶ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରକୂଳ ଯାତ୍ରାପାଟି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଉତ୍ତର ସୁଦାମବତୀ ଅପେରା ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରକୂଳ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ସଭାର ଯଦି ନାଟକ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମକଡ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ ମଧ୍ୟ କଲି, ଯାହା ମାନେ ଡ୍ରାମା ସବୁ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଡ୍ରାମା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି ମୁଁ ଶୁଣିବା, ମୋ ଘର ପଛପଟେ ରହୁଥିଲେ ରାଧା ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ରାଧା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ରାଧା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ରୋଲ୍ଟିଏ ଦେବେ କି? ଯଦି ଦେବେ ହଁ ମାରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେବେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ 10 ଥର ଆଉ ଆସିପାରିବି। ଚାଲ ଟିକେ କଥା ହେବା। अरे सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार केमती अच्छन सर अरे तुमे संजीव तो हाँ ये सर एठी कोड़े आइछ? मु सर आस्तिली पूरा टिके कथा हवा शो तरफ आस्तिली आपण एठी कोन करछंती? अरे मोर यूट्यूब पे शूटिंग कर जे आ करबी कोन बा सर मु कहूची आपण जो यूट्यूब शूटिंग को टिके स्टॉप कर दियंतु। अच्छा एबे आमर चलीबो शूटिंग काहे ना आम समस्तकर अति प्रिय शो टिके कथा ऑलरेडी स्टार्ट हे गेलानी। सर आपण रेडी अछन तो चल ना चाल ଟିକେ କଥା ହେବା। मनीष विभिन्न समय दे गति करि थाए, केतळे रागी थाए, केतळे कांदी थाए आ केतळे हसी थाए। हसिले आमे मन फुर्ती रही थाए, देह सुस्थ रही थाए, सब हसवा दरकार आ हस बांटिवा दरकार। अच्छा अरविंद षडंगी सर मु आपन को पचारे पे चाहिबी सर आपनकर जो प्रथम सिनेमा थिला से प्रथम सिनेमार कोन एक्सपीरियंस थिला, केमिति प्रवेश करथिले ओडिया चलचित्र जगत? प्रथम समस्त मोर नमस्कार कि आस टिके कथा आबा टिके के कथा हो जेतले गला गोटे कथा जे प्रथम सिनेमार अनुभूति आपण मते पचारले। आज्ञा प्रथम सिनेमा मोर होची 83 रो पिक्चर भक्त सालबेग। सेता बेले मु माने कॉलेज रे पाठ पढ़िया टाइम रो कथा। तो आम घर पाखे रोते किए ना राधा पंडा रोते, मु शुणिया पाइली राधा पंडा से डिरेक्शन दौरान। मु गली कहली, मु कहली आपण तो शुणिली कौन दौरान डिरेक्शन भक्त सालबेग रे, आज्ञा मत गोटे रोल देवे कि? आज्ञा जदि देवे हाँ मारतु, जदि न देवे मना कर दिंतु। आ 50 टका बुझी करी आम कहे टिके बेमकेश त्रिपाठी आसतु, सी जदि हाँ मारिदेले तुम्हें कर। बेमकेश त्रिपाठी आस पहुँच गए, सेठी शरद पूजारी अच्छा, बेमकेश त्रिपाठी अच्छा, समय अच्छा, बड़ बड़ आर्टिस्ट सब्यसाची महापात्र बड़ बड़ डिरेक्टर मैंने अच्छा। मुझे पहुँचली देखिले मत हाँ मारे। छोटिया रोलटे मुझे आरंभ करी मोर क्यारियर भक्त सालबेग। सर यहाँ पर आप अनेक सिनेमा करिसेंती, आपण ममता मागे मूल करिसेंती, आपण दंडा बाळुंगा करिसेंती, आपण जगह हाथ पघा करिसेंती। जगह हाथ पघा मते बहुत सुंदर सिनेमा, तार गीत गुडी को नियारा। से सिनेमार जो चरित्र विषय आपण कोन कहबे? जयराम सर मध्ये थिले। तो तापर मैं आरंभ करते दंडा बाळुंगा। अच्छा दंडा बाळुंगा गोटे ड्रामा रू जे माने किए करते राधा पटा सब्यसाची महापात्र सब बड़ बड़ आर्टिस्ट माने करते। मोटे चक्र कैरेक्टर देथिले, पानी देबे बसबी, पानी देबे बसबी। मु विरक्त होली बोले कौन खाली पानी देवी बसबी। जा हो से कैरेक्टर ती देखिकी महाबंत महसिन ओडिशार बड़ प्रोड्यूसर आमर होचंदी बसंत नायक, आज्ञा से ताकर दंडा बाळुंगा नवा पे स्थिर कले। जा हो मो पे सेउठ भाग्य खोलिला। तापर गोटे पर गोटे पिक्चर मु कली। तापर बाजे बंशी नाच ममता मागी मूल पुओ मोर ठाकुर सब जाक सुपर सुपर डुपर हिट चलला। नेक्स्ट जदि आमे कहबा जगह हाथ पघा सिनेमा टी बहुत सुंदर सिनेमा, गीत गुड़िक बहुत हार्ट टच थिला। आउ से गोटे बहुत सुंदर चरित्र आपण करथिले जयराम सर सहित। से सिनेमा केते स्पेशल थिला आपण को? बहुत माने से जय भाई आगे बापा होते पुओ होते राधा पंडा आउ तांकर नाती होती मु है। आम फल्स डाक्तरखाना खोलु। हाँ जी जहाँ आइला रोग कथा कौन है कौन कह विदा करूँ। मुझे कंपाउंडर थी, मुझे जो बेहेरा थी, राधा पंडा कंपाउंडर थे, जय भाई थे डाक्तर। जहाँ जो से बेलर मजा सतरे मन पड़े बहुत खुशी लगे। आज राधा पंडा नहांती, मामीना जे करता आम संगे से भी नहीं, बहुत दुख लगे। से जो मजा खुशी
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି କେଉଁ ସିନେମାର ଯେ ଅନୁଭୂତି କି ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଶାଲବର ସୁଟିଂରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ତ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ବସିକି ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ସବୁ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ ଏଇଟିଆ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ମୋତେ କିଏ ପଚାରିବ? ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଉଥିଲି। ହଁ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି ଶରତ ପୂଜାରୀ ବସିଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାମକୀର୍ତ୍ତି ବେଡ଼େ ରାଧା ପଣ୍ଡା, ଅପରାଜିତା ସବୁ, ଅନିତା ଦାସ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ହିରୋ, ତାର ମାନବିକତା। କହିଲା ଡାକ ତାକୁ, ମୋତେ ଡକା ହେଲା, କହିଲେ ଚେୟାର ଦିଅ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବସି ଖାଇଲି। ଏ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଉ ଅନେକ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଶୋରେ। ବାଜେ ବଇଛି ନାଚକଙ୍କର 14ରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ କର। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ବାଟରେ ସୁଟିଂକି ଯାଉଥିବେ, ଏ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରଖୁନା, ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇକି ଯିବା। କ'ଣ ଖାଲି ସୁଟିଂ କରିବା ନା ଦହିବରା ଖାଇବା ନା, ଆଗ ଖାଅ ବା, ଆଗ ଖାଅ ତାପରେ ଯିବା ସୁଟିଂ। ବାଟରେ ପଇଡ଼ ବାଲା ଯିବ, ଏ ଘର ପଇଡ଼ ଟିକେ ପିଇବା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତା ଖାଇଲ ବସି। ଥରେ ମୋର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ 14ରେ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା। ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ସିନ୍, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ନଡ଼ା ଗଦା ଥିଲା, ନଡ଼ା ଗଦା ଉପରେ ଆସି ଜମ୍ପ କରିବି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଜମ୍ପ କରିଛି ନଡ଼ା ଗଦା ଉପରେ, ମୁଁ ନଡ଼ା ଗଦା ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି ଖସି ପୁରା ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ନାକ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକରି ଗଲା, ସୁଟିଂଟାକୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଭଳିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ତାପରେ ନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହଉ ତାପରେ ସୁଟିଂ ହବ। ଯାହା ବାଜେ ବଇଁଶୀ ନାଚି ଘରେ ସାର୍ ବଢିଆ ସିନେମା, ତାର ଯୋଉ ଗୀତ ମାନେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବାଜୁଛି, ଯେମିତି କି ବାଜେ ବଇଁଶୀ ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଏ ମିଳନ ଯୁଗ ଯୁଗର, ସେ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୀତ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ କେଉଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି, ତ କାହା ନାଁ ନେବେ ଆପଣ? ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କଥା କହିବା ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କଥା କହିବା। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସମାର୍ଜନୀ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଡ୍ରାମା ହେଲା, ମୋତେ ମକରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ମକରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରାମା କଲି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ ଦିମାଗ ଡେଡିକେସନର ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତାହେଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପାଇବେ। ସାର୍ ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ କିଛି ପରଦା ପଛରେ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି କି? ପରଦା ପଛରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କାହାଣୀ। ମାନେ ଖୋଳିଲେ ଗପିରେ ଚାଲିଥିବ, ସେ ଗଲା ଗପ ସରିବନି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଟିକେ କଥା ନାହିଁ, କୋଉ ଗପୁ ଯାହା ହେଲା ଗପିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଡ୍ରାସ ସୁଟିଂ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥାଉ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ, ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ। ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହୀ, ଆରେ ଅରବିନ୍ଦ ତୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଆଉ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ସୁଟିଂରେ, ଏତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ମାନେ ଏମିତି ଦେହରେ ଚିପାଚିପି କରି, କାହିଁ ସେ ବେଳ, କାହିଁ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କାହିଁ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବହୁତ। ଗୋଟେ ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ତା ଷ୍ଟୋରି ସୁପରହିଟ୍, ଗୀତ ସୁପରହିଟ୍, ସବୁ ସୁପରହିଟ୍। ତ ତେଣୁ ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ସିନେମା ସୁଟିଂରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଆଜ୍ଞା, ହିନ୍ଦୀର ରାଜ କାପୁରଙ୍କ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ ଆସିଲେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବାକୁ। ରାତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଆଗ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ମୋତେ ନାଚ କେମିତି ବତେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ କ୍ୟା ବତେଇଙ୍ଗେ ଭାଇ, ମୋ ନାଚକୁ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ନାଚିବା କଥା ନାଚନ୍ତୁ।
सी यदि कहला हाथ को एमती कर हाथ को एमती करी भाई मत नाच टोटाली कम आसे जहाँ जमी हली हली से मजा कि सर आम जाचु आप अभिनेता कमाल अभिनेता ता सहित आप माने पपुलर हास्य अभिनेता तेणु मुझे चाहिए आम ओडिशा जो दर्शक मैंने ये मुहूर्त में टीवी देखुं टी कथा शो को देखुं गोटे कमेडी छुंक हवा दरकार हाँ निश्चित करा ताले प्लीज प्लीज मुझे गोटे कथा हूँ कमेडी छुक मैंने आम जो डायलग को मन रहे भूली जाऊ आज्ञा किंतु तो आपण मैंने विभिन्न जो जाऊँगी बस रे विभिन्न प्रकार अनुभूति जब आप जाइए जानते निहाती छोटिया अनुभूति टे कहूँ मुझे बस रे जाऊँगी माने गोटे सीट रे बही गोटे लोकटी आइला मो साइड रे बसला बसला कि समय बसला निद आसला घुमेला बसिक जमती घुमेला तापर से मुझे घुमाऊँ घुमाऊ तापर घुमे सारा घुमे 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 मुंडटा गाड़ी मोर कांध उपर थोदेला अरे रे रे मुझे किसी कहली मुझे थो भाई किसी समय पर खाली नाल गड़ा मो कांध पर उदा करदेला मुझे कौन कली ए कांधटा जमी काढ़ी आनी से तले गई पड़ी उठी मत कौन क्यों मुझे कौन है ना काढ़ी ने लगे मुझे कौनटा ना कांधुटा अरे जबरदस्तिया लोकटा ये हाँ कांध मोर शोब सी नाल गड़ब मुझे कांधटा काढ़ी मत पाटी आज्ञा दुनिया होया बस तुम यात्रा कर विभिन्न प्रकार लोक सहित भेट हम से सुटिंग होता कटक होता भुवनेश्वर होता ओडिशार विभिन्न जगह होता ओडिशा बाहर को आपन को जगह शूटिंग जाइछंती मु बाहर को जाइछि मद्रास जाइछि आज्ञा तापर बॉम्बे जाइछि आज्ञा अरे बॉम्बे आप बॉम्बे को सुने काट हिंदी सीरियल एक्टिंग करथिली ओ माय गॉड आउ गल्ला कि से तो सिलेक्शन हैला भाई मते तो हिंदी आसेनी से खाली बसिला हिंदी पचारले मु खाली हिंदी बकर बकर तांको चाहिए मुझे कौन ही था पचार मु कहला क्या हुआ ना तुम क्या पचारेंगे ठीक से नहीं पचारेंगे हम क्या कहते हैं आप सुनेंगे भाई सी लोक को कौन का डायरेक्टर जी सी कहला भाई मु क्या निए न निए यही बाबू को नेबी नहीं गला से हिंदी सीरियल सब बड़ बड़ बेस्ट कैरेक्टर देता बड़ कैरेक्टर माने भल कैरेक्टर टे देता विदाउट डायलॉग एमती कही मत बॉम्बे सब कहले आप रही जातु ये ना ना आमर ओडिशा भल मु भल मत जो बेंगली सीरियल प्रसन्नजीत से भी मत कही जे अरविंद तुम्हें ये रही जा बेंगल रही जा बढ़िया आम ओडिशा भल तो आमे भल पखाड़ भात आमे आमे ठीक लचक बाली ऋषि तू जान चली अरे मो लचक बाली ऋषि तू जान चली एई मन मोर नुहे खाली आहा देखा ना तो ओटा भंगा चली अरे मो लचक बाली मु गोटे कथा पचारे चाहिए आपन तो कॉमेडी करके सब हसाती लोक मान किंतु हठात कौन पे आपण आमे तो टोका षंढ मार्का फिल्म रे जे नेगेटिव कैरेक्टर आपण अभिनय कले कौन रीजन रीजन होचे या गोटे कलाकार को जेकोसी कैरेक्टर दब जब से सुचारू रूप से तुरई पाला ताले से प्रकृत कलाकार से जो फिल्म टी होता बड़ सुंदर पिक्चर टी होता पप्पू पम्पम हीरो थिला पप्पू पम्पम हीरो थिले से पप्पू पम्पम जेकोसी पिक्चर हम मु रही से निश्चित मत रक्षा कथा रखियो से जहाँ भी हो मत देता गोटे गाँ सरपंच टाउटरटा हाँ जो आगुरी सब नेतानंद मिश्र मरीगले से जो गाँ टाउटरी रोड विश्वास करेनि से क्यारेक्टर एत मजार मुझे करुए टक्कर लगी था ठिया होता है इलेक्शन में मिहिर दास एपटे मु ठिया होता है सी ठिया होता है इलेक्शन में मु ठिया होता है इलेक्शन में मु जीतिली हाँ से टकरा टकरी आम मिहिर दास मोर सर किछि माने अछि कि माने डायलॉग गोटे ना डायलॉग मने नहीं माने सिनेमा रे बढ़िया बढ़िया कॉमेडी कैरेक्टर करके लोक माने हसौथिले हठात आपण गोटे नेगेटिव कैरेक्टर कले आमे तो टोका षंढ मार्का फिल्म रे सर यार कारण कोन सर से पिक्चर से कैरेक्टर टी मते बहुत बढ़िया लागितला आज्ञा सत कथा कहूँ गोटे कलाकार जदि सब प्रकार अभिनय कर पाला से ताले प्रकृत कलाकार मु विभिन्न प्रकार कैरेक्टर करछि कॉमेडी करछि बा कहउथिले संगीत नाटक एकेडमी बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट पाइछि तेणु करी मते सब प्रकार कैरेक्टर करिया भल लगे पप्पू पम्पम जो मत देता से कैरेक्टर टी से पप्पू पम्पम जेको सिनेमा मुझे करे जहाँ भी हो से जो कैरेक्टर टी मिहिर दास मोर इलेक्शन चलता है आमर सी ठिया होता है इलेक्शन में मु ठिया होता है इलेक्शन में मु गाँ सरपंच टाउटरटा हाँ जहाँ जमती हो इलेक्शन में मुझे जीति जाइए
जो टकरा टकरी सीन मीर दासकर मोर आप देखिले खुशी लगे से सब से सुकुआ ही तो सुकुआ खाइला लंच रे सेठू पप्पू कह भाईना आज टे मु सुकुआ आनी खाइब मुझे बढ़िया लगे रे मु भारी मु तो आईस प्रिय आईस भारी प्रिय ओ आईस माने जो मंगलवार सोमवार शनिवार छाड़ देकरी पूरा पखाड़ दे दो ना वाह 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 माने आमिष एते प्रिय सेति आमिष पाइगला माने मन खुशी रहिबो नहीं ता छड़ा आप विशेष कखारु डंकराई शाग खरड़ा बड़ी चूरा तार जो मजा से भी भल अरविंद सर आपन को आ गोटे कथा पचारिबी जे आपण जेतबेले दंडा बाळंका करूथिले भक्त सालाबका करूथिले आपण जगह हाथ रे पघा करूथिले सेतबेले जो डबिंग होउथिला आउ शूटिंग होउथिला तो आज जो आपण शूटिंग करछंदी तो निहात भाबरे पार्थक्यता निश्चित बहुत देखा जाउची बहुत तेणु कौन पार्थक्यता आपण देखा जाउची आपण एबे हमें डिजिटल कैमरा रे करछे आगे से तो डिजिटल कैमरा नतला रील लॉन्च रे करछे आगे जदि टिकिया भूल हो गला रील जदि गेतिक चली गला केते पैसा चल जाय प्रोड्यूसर से कथा प्रोड्यूसर जानते कैमरामैन ने भी जानते से जा भी हो आमे जो एक्टिंग करथुलु एते एक्टिंग पर ध्यान दउथुलु जेमति गोटे टेक रे ओके हवा दरकार जदि दीटा कि तीनटा कि चारटा टेक हला निश्चित डायरेक्टर रागिबे आ कैमरा जे चलाउते से भी रागिबे कारण रील ले चलता है ना रील तंकर प्रत्येक मु जानि कोन इंचर कोन तंकर पैसा थाए बर्तमान डिजिटल मीडिया बहुत सुविधा गलानी काला काटी दो एठी कर दो सेठी काटी दो एठी कर एबे आ कि नो प्रॉब्लम सेतो बेले पूरा मापी चुपकी एक्टिंग करियो आउ माने शूटिंग सहित डबिंग रे सेमति किछि पार्थक्य देखाउछि डबिंग रे अवश्य डबिंग तुम्हें मोर सब डबिंग भल हुए आगे मु टक टक कर कह दिए तो लोक भी प्रोब्लेम हुए किंतु सब चेष्टा करिया कथा शूटिंग हो डबिंग हो अभिनय हो सबुथिरे तुम्हें मन ध्यान देवा उचित तेणु मु मन ध्यान देकर करे गोटे पिक्चर होता विधिर विधान आगे से तो राम रोल करते आमर अरुण गभीर से हिरो होते मोहन चोटी एक्टिंग करते मु भी एक्टिंग करती जहाँ भी हो से मोहम्मद मोहसिन डायरेक्शन से जो पिक्चर होता है मोहन चोटी जितक भॉइस डबिंग मुझे मत मोहम्मद मोहसिन कहे तुम्हें दियो मुझे चला सब प्रकार भगवान का आशीर्वाद मु कहनी मोर सब से प्रभु दया आसला आउ दर्शक मान भल पाइबा ये मुझे चली आज पर्यंत से भल पाइबा अच्छे मुझे चली सर किंतु आमे कथा हवा बोस गोटे बढ़िया सिनेमा रिलीज होइतिला सितरे वर्षा प्रियदर्शनी अभिनय करथिले हाँ वर्षा प्रियदर्शनी आपण मध्ये गोटे स्पेशल कैरेक्टर टे करथिले हाँ हाँ मु तो मामू कैरेक्टर करथिली गोटे विलियन से नेगेटिव ओ नेगेटिव सब जगह गंडगोल से जगह रे मामूटा सब जगह गंडगोल करूची हां जे माडो खाइलु घर बाहरी कर तेणु करी सेठी नेगेटिव कर तेणु से पिक्चर बढ़िया वर्षा प्रियदर्शनी हिरोइन हेतले भल पिक्चर टे करथिले सर आ गोटे फिल्म विषय में कथा बा छाती तळे डिंग डोंग से तो आहुरी बढ़िया किंतु सेथिरा विलियन नुह से कैरेक्टर टी होची मोर कोन ना पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा आम जाचु जमीक कि नव रस अच्छी अभिनय रे सेमती हास्य रस गोटे रस तो केते प्रकार हास्य अभिनय अच्छी हास्य रस कह गले केते अंगभंगी भी हास्य रस कर आगे किंतु मो मतरे जदि तुम्हें डायलॉग रे जदि हस फुटई पारल सेटा कह प्रकृत हास्य अभिनय मरी भाई श्यामानंद भाई समस्त विभिन्न टाइप और तुम्हें चेष्टा कर डायलॉग रे लोकन को हसैबा ताले लोक से कमेंटा रहिबो सब दिन मुझे एक पागल भर परिचय मते मागना ना ना प्रत्येक मुहूर्त रे आमे आगे कॉमेडी छुंक पाउछ निश्चित आप गीत बोलतु कथा कहतु जदि हास्य रस नहला सेटा विटामिन से सब विटामिन खुदी रही आ तेले हसर रही विटामिन विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच जे जाई जेकेले में न पिक्यूस जेमते डालमा रे टमाटो न पड़े भल लागिवनी खारिया खारिया लागिवो सेमती प्रत्येक सिनेमा रे एटा नतले माने टमाटो होया काम दो जाओ आज चाचन लागिला आम शो रे आपण मानक प्रिय शो टिके कथा हवा सर मु आपन पचारिबी जे आपण को अभिनेता सहित काम करछन्ती आ कहा सहित काम करिया को बेसी भल लागे मु समस्त सहित अभिनय करछि माने को काळ लोक सहित बाबी जो हमर हेमंत दास आरंभ करी आज पर्यंत दुखीराम से आज पर्यंत कर
ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ ନିହାତି। ଏଇଟା ଦୁନିଆର ନେଚର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁ ଯାକ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏବେକାର ତନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ମହେଶ୍ୱତା ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ସମେତ ବଢ଼ିଆ ସମେତ ସହିତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କାମ କରିବାକୁ। ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଅନିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଅନିତା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସିନେମା କରିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ଆଉ ଯେତିକି ଡିରେକ୍ଟର ସହିତ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ବେଶୀ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ରାଗି? ରାଗି ଇଏ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ପା ସେ କ୍ୟାମେରା ଚଲାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ମତେ ସବୁଥିରେ ନିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଜୁ ମିଶ୍ର କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର। ଆଉ ସାର୍ ବେଶୀ କିଏ ମାନେ ମଜା ମସ୍ତି ସହିତ କାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କୋଉ ଡିରେକ୍ଟର? ମଜା ସାଧୁ ମେହର ତ ବେଶୀ ଗପନ୍ତିନି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ମହସିନି ଟିକେ ଟିକେ ମିଶନ୍ତି ଭଲ ମିଶନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଭଲ କି କଥା କହିକି ଭଲ ମାନେ ବତେଇ ଦେବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ କରିବାକୁ କାମ କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ପାଇଁ ତୁମେ କାମ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ କହୁଛି ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ତୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିବେ। ତ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡିରେକ୍ଟର ବାହାରିଲେଣି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ବାହାରିଲେଣି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ବାହାରିଲେଣି ବହୁତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ବାହାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପାଉଡର ହଁ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଆମେ ଦି ଜଣ କେମିତି 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 ପାଉଡର ଅବାଗିଆ ଲାଗେନି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯା ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲି ମାନେ ଦିନକୁ 10 ଥର ପାଉଡର ଲଗାଏ। ମାନେ ଆପଣ ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆସି ତା ପାଉଡର ଭିତରେ ଲଗାନ୍ତି? ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି କୋଉ କାହାଣୀ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଶୁଣିବୁ? ବାବା ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପାଉଡରଟା ମୁହଁରେ ବାରିକି ଶୋଇବେ ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଆପଣ ସିନା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯିବେ ଚାଦର ମଶା କାମୁଡ଼ିବନି ଏ ମୁହଁଟା ରହିଲା ପାଉଡରଟା ଥିଲେ ମଶା ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି ମୋ ରୁମାଲରେ ସଦାବେଳେ ପାଉଡର ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ରୁମାଲରେ ସଦାବେଳେ ମାନେ ଏବେ ପାଉଡର ବି ଚେକ୍ କଲେ ଥିବ ବୋଧେ ମତେ ହଁ ଲାଗୁଛି। ପାଉଡର ଥିବ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭୋଜି ସରିଲା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ମାଗିଲେ ଅରନ୍ଦଟେ ରୁମାଲଟା ଦେଲୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ପାଉଡର ସେ କ'ଣ କରେ ରୁମାଲଟା ଏମିତି ସିନା ପୋଛିବା କଥା ସେ ତା ପୁରା ଖୋଲେ ଏମିତି ପୋଛିଦେଲେ ଭାଇ ମୁହଁ ସାରା ଧଳା ଆଉ ସମସ୍ତେ କହେ ହେଇ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆପଣ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଧଳା ନାଇଁ ଏଇ ଚୋର ଅରବିନ୍ଦର ରୁମାଲ ଆଣିଛି ତା ଭିତରେ ପାଉଡର ଥିବ ଆପଣ ଏବେ ବି ଅପରାଜିତା ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସିନା ଅପରାଜିତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ ବି କହିବେ ନାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ପାଉଡର ଲଗାଏ। ତେବେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସେଗମେଣ୍ଟ। କରିବି ହଁ ଥରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିନି ଖାଲି ହସୁଛି ବୁଝା ପଡିବ ଏବେ। ବୋପା ଥରେ ସାର୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପ୍ଲିଜ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ବାହ ବାହ ମାନେ ଖାଲି କିଛି କଥା ନଥିଲା ଖାଲି ହସ ହସରେ ସାର୍ ଏମିତି ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଥିଲି ମୋ ହସ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। କହିବ କ'ଣ କହିବ ବୋଧେ ଚାଲ ଟିକିଏ କଥା ହେବା। ଅରବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ପଚାରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ ଅଛି ରେଡି ରେଡି ସାର୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଇଏ ଚାନ୍ଦ सा ରୋशन ଚେହେରା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିହାତି। ହଁ ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଗୀତଟି କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବୋଧେ ସେ କଣ୍ଠରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମହମ୍ମଦ ରଫି ବୋଧେ ହେଇଥିବେ। ୟେସ୍ 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 ବାଜିଗଲା ଆଉ absolutely right. next question sir sir अंदाज मूवी हाँ। 1949 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ସେଇ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜ କାପୁର। yes ରାଜ କପୁର ପୁରା absolutely right answer. next question sir ଗୋଟେ डायलॉग ଅଛି बॉलीवुड ର हिंदी डायलॉग आओ तुन्ना तुन्ना क्राइम मास्टर गोगो आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा गोटियां सर এই जो डायलॉग
एटा को सिनेमा रे थिला सर ଏଇଟା ଶକ୍ତି କାପୁରଙ୍କ ଡାଇଲଗ यस କିନ୍ତୁ କୋଉ ସିନେମା ଟିକେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି सर मु कहि दोछि अंदाज अपना अपना ହଁ ହଁ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ओडिया चलचित्र रो गोटे सिनेमा ना श्री लोकनाथ को मसीहारे मुक्ति लाभ करथिला सर टे भावना भीतर को चली गलानी ବୋଧେ 1960 ଭାବୁଛି ମୁଁ 1960 पूरा पूरी ठीक उत्तर सर आपण दैछंती ଆ ଯା ହଉ सर नेक्स्ट क्वेश्चन चिलिका तीरे ହଁ ओडिया सिनेमा रो निर्देशक नाम कोन ବିପ୍ଳବ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ यस बढ़िया सर बढ़िया भाव में उत्तर सब दे देले किंतु एबे भी आमे आपन को छाड़ीबु नै सर ପୁଣି ମାଡ଼ି ବସିବ आउ गोटे सेगमेंट अछि बुझी। बुझी डीडी डायरी रे आपण किछि स्मृति अनुभूति डीडी ओडिया सहित शेयर करिवे ओवर टू डीडी डायरी ଚାଲ ଟିକେ କଥା ହେବା व्यूअर्स मो हाथ रे डीडी डायरी मु डीडी डायरी देवी सर को सर किछि स्पेशल मेमोरी शेयर करिवे डीडी डायरी सर प्लीज ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ ମୋର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆମର ଗର୍ବ ଅରବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଭିନେତା सर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण आसिले आम शो रे एते मीठा मीठा कथा कहले एते हसर छुंक देले तेणु आपण को हास्य रस रे आपण को नियारा अभिनय रे आपण लोक मान हृदय को एमती जीति थांतु आपण बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स एबे तो समय हो जाइछि पुणी देखा हबो टिके कथा हबो शो रो नेक्स्ट एपिसोड रे आउ जने नुवा अतिथि को सहित हमको विदाई दियंतु नमस्कार ଚାଲ ଟିକେ କଥା ହେବା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କଳାକାର ସବୁ ବାହାରିଲେଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହିରୋ ବାହାରନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ବାହାରନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାତ୍ର କହୁଛି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇ ବାହାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଚାଲ ଟିକେ କଥା ହେବା